Okay, game 3 na tabi, game 3 na ta sa atong bahad diri sa Palanas, Alcantara, Cebu. 2-0 atong standing nga in favor team la ni Nonel Cordo og Nilail. Wait, 1-0 na, 1-0. Okay na atong bahad o bakbakan diri sa Palanas, Alcantara, Cebu. Under Yads Casinilio Promotion, organized by Boss Haji Redoble, ang igsoon sa atong amigo nga konsyala nga si Boss Jerry Redoble. Og gisponsoran sa mosunod Mr. and Mrs. Charlie na Manolito Lambo, minus sponsor mao to atong major sponsor GCD Parini, Ma'am Risa Paclauna, Ruil Tas Dilima, Honorable Maximo Lambo, Jinky Ator, Purificación Marciliana, Honorable Orlin Felicida, Honorable Rulito Tumakin, Honorable Beatrice Cabornay, Honorable Florencio Basilisco, Honorable Joshua Katapusan, Prix Kundiman, Mr. R. Tudid Lumapay, Honorable Sirio Marciliana, SK Chairman Abigail Tumakin. Special thanks nila ni Mayor Fritz Lastimoso, Kapitan Sherwin Marcialana. Kinatibukan na ito mga sponsor. Tuara Jason Pictos, Sao ni Nonel, basang-basa ni Nonel. Jobert. Jobert again. Saddam. Saddam. Jason firing. Wait. Dosiro na, 2-0. Nonel. Saddam. Agay counter by Cordo. Allah kaniya Nonel, kuha pas 360. Jason. Nagkatibuang na dipinsa nito. Pero kuha lagi po, no? Out po lang ang tira ni Lyle. Talugawan ang dipinsa nito. Grabe ay. Lugaw, gikutaw ngayon sa Team Cebu City. 3-0 na, kini na 4. Servisyo sa Dam Forever, na game breaker. Sa atong game 3, 2-0 atong standing in favor of Team Nonel. Kabaw sa ang Team Cebu City sa atong bahad dire sa Palanas, Alcantara, Cebu. Shout out ni Gerald Gonzales, agaw Gerald Gonzales das Lumboy Dumanog, o ni Konsyal Pau Pau das Lumboy Dumanog. Og shout out sa Lodis Native Lechon Manok, ang lamian nga lechon manok na dia sa merkado sa Dumanog. Servisyo line 3-1 na mga igan, 3-1 Jason Lyle Saddam, agi na ni Saddam, gitagaag minor. Gumbahan na yun ni Jason. Jobert, Victor Sasan. Agay! Jobert! Susan Rosi Samalia Puentes. Sada. One na agad maabsi na Idol Jobert Marcinas. Sada. Selvi Shulail! Jobert! Cordo! My goodness! Lebay. Servisyo Jason Cordo to Saddam, agay. Lapsis sa depensa sa Team Cebu City. Change position si Saddam na Jason. Servisyo Cordo. Jason Lobo giatag. Out ball pa yun. Igual stress na mainggan. Igual stress sa itong game 3. 4-3 na, 4-3. Ito na naman ang Team Lyle Cordo Nonel.
lumamang. Linamangan na naman ang Team Cebu City. Team Jobert Sadam Jason. Lyle. Firing. Out ball. 4-3 mga igana. Isang puntos ang kalamangan. Sada. Sa Team Lyle. Cordo Nonel. Servisyo Mr. Explosive Jobert Plasinas. Jobert. Kini. Goodbye Philippines. I'll go to Bohol. Sada. Oh, shout out dahil ni Michael Alisna, known as Balas. Sada. Nonel. Jason. Ang ganda na pagkatira ni Jason. Ito si Sadam. To the rescue. Yun o. Aba, kuha pa. O Nicole. Agay, good item. Delivered by Cordo. Right ang Cordo eh. Sada. Iguales. 5-4 na. 5-4. May overtake na sad ang team nila ni Nonel. Kini servisyo para sa tagak na sound ni Idol Jobert. Lyle. Jason. Cordo. Kana upok tara. Araw bagdok tirada. Susan Roses. Ay sige pakaon bagdok. Akala mo masyada. Servisyo sa Dampo River. Point, igualis 5 na, igualis 5. Igualis 5 na itong game 3 ha. Sada. Igualis 5 na, kini para labaw. Servisyo sa Dampo River. Cordo, muntik na. Kuriha. Ini. Trapo, ayay. Lobo kayo, tira Idol Jobert Marcinas. Jobert again. Patay. Naku! Patay. Kini. Hari na. Ako ha pa. Umirin! Kaniya! Hawan pas kang manang. Hawan pas kang manang. Gibarbasang Jason Buloon. Size 5. Size 5 mga igan. Size 5. Size 5 in favor of Team Cebu City. Here comes Sadam Forever. Para City. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, the crunchy and tasty chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O gang Arnoco, Ono Disco Mobile, Basta Disco Arnoco. O gang Lodis Native Lechon Manok, located at Poblacion, Domanhog, Cebu. Cordo shot. Nonel, overhead. Lyle, overhead again. Tuara, Sadam throwing bombs, countering is Nonel again. Tuara, Bombahi, Birahi, Chachahi. Auto. Servisyo Jason. Servisyo Jason. Lai. Tuara. Nonel. Overhead. Cordo. Stang bright ang Cordo. Genius si Cordo. Grabe. Plastada ang Cordo. Servisyo Cordo. Agay, imodong Lai. Nonel, agay Nel. Wakalihok ang dipinsang Nonel ay. Siya si Nonel, hawan pas kang manang. Walang katao-tao.
White taong Barangay Hall. Servisyo, Idol Jobert. Agay Gilobo. Agay Nunil. Spartan shot. Igua. Sus, gadag mitrusan ang tirang Nunil. Pinpoint shot to. Pinpoint shot. Markado ni Nunil yung corner sa Team Cebu City. Nakalak ang tira ni Nunil. Here comes Nunil, abak na. Dol! Pila Dol! Kurdo! Doon na! Nagpauhan na si Kurdo! Ay! 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 Sumabit! 5-6 ang gyapon in favor of Team Cebu City. Servisyo sa Dampo River para City. Agay, Lai, Nunil, Jason, hinaya lang Lai. Ay, tuyok-tuyok ka Lai. Likit Lai. Agay, Nunil. Ala, Jobert throwing bombs. Lyle. Alawa na. Defensive mode ang team Nunil. Tuara. Out ball. Bad item. 5-6. Side out. Servisyo Lyle. A.K.A. Lai. Lai! Ayaw! Inaya lang Lai! Lai! Inaya lang Lai! Agay! Ayaw gaing yakit Lai! Yakit kay na! Lai! Yakita to! Hala! Nunil! Agay! Sobra sa gigil si Nunil amak na! Gigil na gigil! Jog! Side out Cebu City ball. Cebu City's ball position. Servisyo Jason the pride of Bolon. 5-6 ang atong score. Isang puntos lang ang kalamangan sa Team Cebu City. 2-0 ang atong standing in favor of Team Nunil Island Cordo. Ala Nunil! Awa na. Adios ang depinsang Nunil. 5 City na. 2 puntos na ang lamang sa Team Cebu City. Sa ating game 3, Bahad diri sa Palanas, Alcantara, Cebu. Servisyo Jason Lyle to Jason Lyle again. Agoy! Nanghina na si Lyle. 8-5 na. 8-5. 3 puntos na. Servisyo Jason Cordo. Answer by Jobert. Agay! Overhead. Kuha pa sa Dampo River. Fire in the hole. Mamma mia! Agay! Good item! Delivered by Mr. Exclusive Jobert Basinas. Noibi! 5 na mga igan. 9-5. Kene servisyo Jason. Ala, tara! Binumba sa Team Cebu City. Depensa ni Nunil. Aba, nako, muntik na yung tamaan. Gis! 5 Gis na mga igan. 5 Gis. Servisyo Jason. Servisyo Jason. Agay! Lyle. To Jobert. Nunil. Ala. Sagang yapon. Ala, may arak si Sadam. Gisagang ni Cordo. Nako niya. Ay, muntik na. Hala ka niya. Nagpauwa ng mayo ang Team Cebu. Agay! Gibutangan pag yun niriskilin. Ala, Jason. Cordo. Ala, gitagakan. Kuha pa. Hasta gubaan na. Lubog na depensa. Guba ng bas putsukan. Out mula ang tira ni Idol Jobert Marcinas. Sumasayaw-sayaw yung nakapusta. Samupuin ko no. Servisyo Cordo. Para size. G5 mga igan na to skora. Lyle.
Di na ko, di ko. Cordo. Agay. Adios patria adorada. Rion del Sol de querida. Perla del Mar de Oriente. Nuestro perdido Eden. Astang iguas overhead dire. Okab ang kaspa dire. Gis 5 mga iga na itong score. Bola sa Team Cebu City. Kini servisyo Jobert Balsinas para 11. Lail. Agay! Daku! Hindi umabot ang tira ni Nonel. 11-5 na. 11-5. 11-5. Nanasad. Kung sino ba, susi? Oh, sina for the win na para daog na ang Team Cebu City sa atong game 3. Sa atong bahad. Bahad ta para dire sa Alcantara Cebu. Agay, Nonel, kuha. Jason overhead. Out ball. To ara sayang na. Kata sige kadaog to ano. Madayo na. Madayo. 5-11 kini para 6. Jason. To Nonel. Ay, Jobert gadagarang. Nonel. Ala counter ni Idol Jobert. Mahina. 6-11. Ito sa tunok. Size 11 mga igana, size 11. Shout out din nila ni Itchoy nila, Itchoy Bayno. Sila si Tini Boy natin na sila. Cordo, agay Cordo. Gi ambisyon ni Cordo, wala. Doa ra gyud ka paing nanana dong chords. Kundi ka man ato, Pordoy. Size 11 ha. Cordo. To Jobert. Ay, gibalikan. Igo man. Daog na, may daog ang Team Cebu City sa atong game 3 ha, sa atong bahan ha. Taparay dire sa Alcantara, Cebu.